दूरे है GTPL কানেকশন দিল সে। যখন কিছুই ঠিক চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनायलायनो तिनिनि कक्तमा बखरक रक स्रांसालो कलकाता थांनाय एयार इंडिया फ्लाइटनि खरसा पेसेन्जार्सनि यागो मानजाखा कासिटक ब्रांसानि बिस्किट रमजांनाय पेसेन्जार्सनि मुं पल्लव चौधरी कासिटक बिस्किटनि हिलिकमानि बेबागै 1 kg 890 ग्राम पाइथो कस्टम डिपार्टमेन्टनि अजामारनि यागो मानजामनि रांसांनि बिस्किटै अशिक्लानो याफ्रे रिका सीआईएसएफनि जावान रक स्रांसालो साकलाय जाका 2022 बिसनि जॉइंट एंट्रेंस नि रिजल्ट ताकलाय बिशुआ PCM ग्रुप पास खालायग्या 2498 रोंस्रोंनाय रक आबा हाकिनो PCB ग्रुप पास खालायग्या 4142 रोंस्रोंनाय रक स्रांसालो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तांगनगो कायसा कक्टुम पान्डारिंगै और साकलाय मुंग्रखा बोर्ड नि चेयरमैन डॉक्टर राजा चक्रवर्ती मेलागढ़ थानानि कलेज परिनाय खरकसा सिक्लिनो खगिटिलांनि रमफ्रे जाकमानि पाटिमुंग स्रांसालो काक्राबन गार्जन मुरा आमसानि खरकसा सिक्लानो रमखा मेलागढ़ थानानि पुलिस बिनिमुं मामन मिया फियाबा ताबुबो पुलिसनि याफानि फाटार पाटिमुंनि मास्टारमाइंड जहांगीर हुसेनो खबैते खरंनि सिक्लार अगनां बुरिके बहगो तंना चेराय रंगनि साखामनि सेप साबग्रा ख्लायनानि नाहारमुंग फानि 5 जुलाइ सालमारिनि सिमि सेंजानाय आइडियल मदरहुड केम्पेन सालब्रै रमे ख्लायजानाय अ केम्पेन स्रांसालो हास्टेनि NHM तांनकनि कन्फारेन्स हलनगो कायसा कक्टुम पान्डारिंगै और साकलाय मुंग्रखा NHM नि स्टेट मिशन डाइरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ चिबियासवाल गेम थंनानि हिनि बुमानि यागो मोबाइल सानै मानिया अंगै कटक सरवै थिकिया बिसिजिदक उमनि खरकसा सिक्ला बिनि मुं प्रसन्नजित साहा प्रसन्नजितनो कटक सरजाक नगै लगी लगिनो आगरतला जिबि साखामनगो टुबै फेकाबन नकनि बरक रक पियाबा थिकियाहानि साकाबन साखामनगनि साक नायने रक पार्टी मुं राजाखर आगुलिनि गान्धीग्राम आमसायो बोथानानै नाहारमुंग साकनि बिहिंनो दतराते साकनि दालबिदाल थायो ब्लेड कुबुबै राखा बोसाय पाटिमुंनि यागुलो नकनि खारि थांका बोसाय सुब्रत मालाकार आबनि यागुलो बिलोनिया साखाम नगो टुबै फायकेबन नकनि बरक रक पाटिमुं टांसाल हर बिलोनिया थानानि हरिपुर आमसायो दाबुक कक्टमा शुक्रबै स्रांसालो कलकाता थांनाय एयार इंडिया फ्लाइटनि खरकसा पेसेन्जार्सनि यागो मानजाखा कासिटक ब्रांसांनि बिस्किट रमजांनाय पेसेन्जार्सनि मुं पल्लव चौधरी कासिटक बिस्किटनि हिलिकमानि बेबागै 1 kg 890 ग्राम पाइथो कस्टम डिपार्टमेन्टनि अजामारनि यागो मानजामनि रांसांनि बिस्किटै अशिक्लानो याफ्रे रिका सीआईएसएफनि जावान रक
Srangsala Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholao Manjaka Kaisidok Bleb Rangsangni Biscuit Party Mungo Agartala Nishimi Kolkata Thangnai Khoroksa Passengers na Romka CISF Minimum Pallab Chaudhary Kaisidok Biscuit ni Hilikmani Bebagai 1 kg 890 gram Paitogo Custom Department ni Ojamarong Yago Manjamani Rangsangni Biscuit te Oshiklano Yafri Rika CISF ni Jawan Rock Koktomawar Shaimanka Srangsala Agartala Nishimi Kolkata Thangnai Air India flight by Kolkata Thangnai ni Bagai Maharaja Bir Bikram Airport Thangmani Khoroksa Shikla Piaba security checking claimani jora Oshiklano Kasuka CISF ni Jawan Rock Tam ni Bagai Hinmani le Oshiklani Beg Bishingo Mungsasak Bis Dramani Tongmani Koktoma Paitogo Oshiklano special checking room Langai Beg Bishingo Tamotong Tiklai Fununga ni Bagai Shakabono CISF ni Ojama Rock Aboni Yagulo Oshiklani Beg Bishini Onkori Fagya Kaisidok Bleb Rangsang ni Biscuit Kaisidok or Biscuit ni Hilikmani Bebagai 1 kg 890 gram Paitogo Custom Department ni Ojamarong ni Yago Manjamani Rangsang ni Biscuit te Oshiklano Yafri Rika CISF ni Jawan Rock Aboni Yagulo Manjamani Rangsang ni Biscuit te Romsang Shiklano Tuwi Fagya Custom Department ni Ojamaro गोल्ड जो है सब्सक्रिप्टिवली गोल्ड अभी तक हुआ नहीं है चिकन क्वालिफिकेशन के लिए एलोवे कितना बिस्किट मिला था उसका गोल्ड का सर 17 पीस है एंड 130 15 पीस है टोटल अच्छा जो भी पकड़ लिया उसका नाम क्या है सर पल्लव वो कहाँ जा रहा है सर वो कोलकाता जा रहा है वो बाजार मूल्य कितना है सर आपका जो तो अभी तक तो 20 ले लिया उसको 20 ले लिया Party Mungo Bini Loyo te Shabu Sabu Kurung Zaktong Abuna Chai to Win I do Kuitong Tabo Custom Bedding ni Ojamaro Piabo Kolkata Thang Khoroksa passengers ni Yago Asakabango Marini Rangsak Manjangmani Party Mungo Haste Ganangi Lukoroni Kawa Asakha Dal Vidal Sumung Bureau Report Chin Khorang Srangsalos Haklai Zaka 2022 Bishni Joint Entrance ni result Taklai Bishuwa PCM Group of Pass Klaikya 2498 rung srungnai rok Aba Hakino PCB Group of Pass Klaikya 4142 rung srungnai rok Srangsalo Tripura Board of Joint Entrance Examination Tangnogo Kaisa Kokthum Pandaringkai or Shaklai Mungrika Board ni Chairman Dr. Raja Chakrabarti Paitogo Srangsalos Haklai Zaka 2022 Bishni Joint Entrance ni result Taklai Bishuwa PCM Group of Pass Klaikya 2498 rung srungnai rok Aba Hakino PCB Group of Pass Klaikya 4142 rung srungnai rok PCM Group of First Division Manne Khorok Tamni Mung Ungkha Bibashu Debnat Moinyak Palte Argia Dip Shaha PCB Group of First Division Manne Khorok Tamni Mung Ungkha Parthip Roy Moinyak Palte Shamik Shaha Srangsalo Tripura Board of Joint Entrance Examination Tangnogo Kaisa Kokthum Pandaringkai or Shaklai Mungrikha Board ni Chairman Dr. Raja Chakrabarti সবার জন্য এই ইনফরমেশনটাও খুব জরুরি সেটা হলো এবার আমাদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছে 4739 নাম্বারস অফ ক্যান্ডিডেটস এর মধ্যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স যেটা পিসিএম গ্রুপ বলা হয় সেখানে ছিল 2498 নাম্বারস অফ ক্যান্ডিডেটস ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি গ্রুপ যেটাকে পিসিবি গ্রুপ বলা হয় সেখানে ছিল 4142 নাম্বারস অফ ক্যান্ডিডেটস এই দুটো গ্রুপের 4142 কপি আছে আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য প্রসেস উইল হ্যান্ড ওভার পিসিবি গ্রুপে আছে 4142 নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস পিসিএম গ্রুপ এবং পিসিবি গ্রুপের ফলাফলের ভিত্তিতে যে প্রথম তিনজন ছাত্রছাত্রীর নাম আমরা পেয়েছি তাদের নামগুলো আপনাদের বলছি পিসিএম গ্রুপে প্রথম হয়েছে বিভা বসু দেবনাথ রোল নম্বর হলো 3005 পিসিএম গ্রুপে সেকেন্ড হয়েছে মৈনাক পাল রোল নম্বর 2502 পিসিএম গ্রুপেই থার্ড হয়েছে অর্ঘদীপ সাহা রোল নম্বর 2304 পাশাপাশি পিসিবি গ্রুপেও আমরা প্রথম তিনজনের নাম বলছি প্রথম হয়েছে পার্থিব রয় রোল নম্বর 2068 দ্বিতীয় মৈনাক পাল রোল 2502
এবং তৃতীয় হয়েছে শ্রমিক সাহা, রোল নম্বর 4157। শ্রমিক সাহা। একটা হ্যান্ড আউটও আপনাদের আমরা দিয়ে দেবো, এক দুটো হ্যান্ড আউট। तागलाय बिशुआ एप्रिल तालनि 27 सालमारुआ नाहारजांनाय जॉइंट एंट्रेंस नि एग्जाम वेबसाइट ते एसएमएस नि बिशिंगते रिजल्ट नाय माननाय हिनि बसाका बोर्ड नि चेयरमैन डॉक्टर राजा चक्रवर्ती। শুভ সন্ধ্যা। ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রথমে আপনাদের এখানে স্বাগত জানাচ্ছি আসার জন্য। আমি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজা চক্রবর্তী। राजाकर आगुली निशमी प्रणामनि कक्थुम चिनखरां। मेलागर थानानि कलेज परिनाय खरकसा सिक्लिनो खगिटिलांगि रमफ्रेजाकमानि पाटिमुंग स्रांसालो काक्राबन गार्जन मुरा आमसानि खरकसा सिक्लानो रमखा मेलागर थानानि पुलिस मिनिमुं मामन मिया फियाबा टाबुबो पुलिसनि याफानि फाटार पाटिमुंनि मास्टारमाइन्ड जाहांगीर हुसेनो खबैते खरंनि सिक्लारो तांसालो एग्जाम पाये उदयपुरनि सिमी मेलागर नगो किफिलमानि लामावो खरकताम सिक्लारक लामा गासुवै कलेज परिवै तंनाय खरकसा सिक्लिनो खगिटिलांगमानि कक्तमा आबनि यागुलो काग्रा बन्ने शालगारा आमसायो जाहांगीर हुसेननि नगतलांगै खरकब्रै सिक्लारक अ सिक्लिनो हफुंग्रम फ्रेमानि ककसिल जामुं पाटिमुंनि यागुलो मेलागर थानाव ख्लाइजाखा एफआईआर ककसिल जामुं मानमानि यागुलो स्रांसालो काग्राबन थानानि चुबाचुबाय गार्जन मुरा आमसानि खरकसा सिक्लानो रमखा मेलागर थानानि पुलिस बिनिमुं मामन मिया आबनि यागुलो रमजांनाय मामन मियानो मेलागर थानाव तलाङि थांका पुलिस। কি হয়েছিল, কি কারণে কাকরাবন থানাতে আজকে তুমি? কালকে এক্সাম দিয়ে উদয়পুর থেকে মেলাগড় বাড়িতে যাওয়ার সময় জাহাঙ্গীর হোসেন নামে একটা ছেলে, ওর সাথে আরও 3 জন ছিল, ওরা আমাকে গাড়িতে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে জোর জবরদস্তি। কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে তোমাকে? কোথায়, কোনখান থেকে কিডন্যাপটা করেছিল? মেলাগড় বিসি থেকে। মেলাগড় বিউসি থেকে? হ্যাঁ। গাড়িতে কয়জন ছিল তারা? গাড়িতে 4 জন ছিল। কিডন্যাপ করে তোমাকে কোথায় নিয়ে এসেছিল? কিডন্যাপ করে জাহাঙ্গীরের বাড়িতে এনে রেখেছিল। জাহাঙ্গীর বাড়ি কোনখানে? শালগড়া হদ্রা। শালগড়া হদ্রা। এখন তুমি কোথায় আছো? কাকরাবন থানায়। তোমাকে কে উদ্ধার করেছে শালগড়া থেকে? হিন্দু সংগঠনের লোকেরা। তোমাকে উদ্ধার করেছে? হ্যাঁ। তা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে? হয়েছে। তুমি কি আগের থেকে ওদেরকে চিনতে, যারা তোমাকে কিডন্যাপ করেছিল? না। আচ্ছা, আজকে যে আপনার যে কালকে যে একটা এফআইআর করা হয়েছিল দর্শন এবং কিডন্যাপিং এফআইআরটা, সেই বিষয়ে আজকে কতজনকে আপনারা অ্যারেস্ট করতে পেরেছিলেন? আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উইথ দ্য হেল্প অফ ওসি কাকরাবন পিএস একজনকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। আচ্ছা, কোনখান থেকে ওকে অ্যারেস্ট করেছেন আজকে? গর্জনমুড়া বাজার থেকে। এর মধ্যে কজনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছেন? একজনকে শুধু। फियाबा टाबुबो पुलिसनि याफानि फाटार पाटिमुंनि मास्टारमाइन्ड जाहांगीर हुसेनो खबैते खरंनि सिक्लारक যারা ছিল ওদেরকে এখনো পর্যন্ত ধরা সম্ভব হয়নি? না, সম্ভব হয়নি, তবে রেজিস্টারি আছে। কতজনের বিরুদ্ধে এফআইআরগুলো করা হয়েছিল? 3 জনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। কি কি ধারা মামলাগুলো করা হয়েছিল? মামলা করা হয়েছে 417, 341, 376, 363। ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां। अगनां बुरिते बहगो तंना चेराइरंनि साखामनि सेबसाबग्रा ख्लायनानि नाहारमुंग फाइनि 1 जुलाइ सालमारिनि सिमी सेंजांनाय आइडियल मादारहुड केम्पेइन सालब्रैरोमै ख्लायजानाय अ केम्पेइन स्रांसालो हास्टिनि एनएचएम तांनकनि कनफारेन्स हल नगो काइसा कक्थुम पान्डारिंगै अ साख्लाय मुंरोखा एनएचएमनि स्टेट मिशन डाइरेक्टर डक्टर सिद्धार्थ चिबियासवाल हास्टिनि जत अगनां बुरिते बहगो तंना चेराइरंनि साखामनि बागै काइसा गोटाल स्किमिया फावना हारका हास्टिनि साखाम बेदेक आबनि नाहारमुं काइसानो ओंनाय अगनां बुरिते बहगो तंना चेराइरंनि साखामनि सेबसाबग्रा ख्लायनानि आबनि बागै फाइने 1 जुलाइ सालमारिनि सिमे हास्टे गोनाङै जेंजांनाय आइडियल मादारहुड केम्पेइन सालब्रैरोमै ख्लायजांनाय अ केम्पेइन गामिनि आसाते आइसिडिएस वार्कार्स रक नगो नगो थांगै बोसाख्लाय माननाय नुखुंतै अगनां बुरिरंनो तैयै ख्लायनाय गाइसा सारबे आबनि लगे अगनां बुरिरंनि साखामनो तैयै जायतावै नायनाय आसाते आइसिडिएस वार्कार्स रक स्रांसालो हास्टिनि एनएचएम तांनकनि कनफारेन्स हल नगो काइसा कक्थुम पान्डारिंगै अ साख्लाय मुंरोखा एनएचएमनि स्टेट मिशन डाइरेक्टर डक्टर सिद्धार्थ चिबियासवाल। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को जानकारी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जैसे गर्भवती महिला और बच्चों का हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी भी होगी
कि त्रिपुरा राज्य में NFHS 5 डाटा के हिसाब से 89% महिलाओं का डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, मतलब कि अस्पताल में होता है, और HMIS डाटा के हिसाब से 95% होता है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि NFHS 5 के डाटा के हिसाब से केवल 63% महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी महिला गर्भवती होती है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकें। और साथ ही साथ में जो बेसिक टेस्ट होता है, इसमें एनीमिया का टेस्ट होता है और ब्लड प्रेशर होता है, वेट होता है, ये सब हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान 4 एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिंता का विषय ये है कि हमारे राज्य में 63% गर्भवती महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है और 53% महिलाओं का 4 या उससे ज़्यादा चेकअप होता है, जो कि चिंता का विषय है और इस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा राज्य में आदर्श मातृत्व अभियान एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेगा। और इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर जा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ टारगेट रहेगा, मैं एक करके बता देता हूँ क्या इसमें टारगेट रहेगा। नंबर 1 हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका 100% अर्ली रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिलीवरी से पहले कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप किया जाए। हमारे राज्य में एक और चिंता का विषय है टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी को भी हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं और टीनेज प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए इसका अवेयरनेस, समाज में इसका अवेयरनेस करने का हमारा प्लान है इस अभियान के दौरान। उसके अलावा हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना और उनका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, यदि ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसमें उसी के हिसाब से सुविधा देनी होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा, और उससे भी ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसका स्टेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए और अप्रोप्रिएट लेवल के हॉस्पिटल के साथ उनको लिंक किया जाए, ताकि डिलीवरी के दौरान वो सारी सुविधा उपलब्ध हो जिसकी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन और कैल्शियम का जो ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अभी भी जो गैप है हमारे यहाँ, हम लोगों ने उन सब सेंटर, उन इलाकों को चिन्हित किया है जहाँ पर होम डिलीवरी होती है, उन एरिया को टारगेट करते हुए 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हमारा प्लान रहेगा। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं, खासकर जो प्राइमरी ग्रेविड है, जो पहली बार माँ बन रही हैं महिलाएं, उनमें PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम IUCD का इंसर्शन किया जाए, ताकि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला में जो है कुपोषण का शिकार हो सकती है महिला, और उसके साथ साथ महिला के साथ साथ महिला का जो बच्चा होता है उसमें भी कुपोषण के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। तो इसमें PPIUCD का प्रावधान है, वो हम लोग टारगेट करेंगे कि जितने भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है उनमें PPIUCD डाला जाए, और साथ ही साथ में इस चीज़ को लेकर सचेतना लोगों में दिया जाए कि PPIUCD जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो MCP कार्ड्स होते हैं, जिसको मदर एंड चाइल्ड कार्ड कहते हैं, RCH रजिस्टर होता है, और जो हमारा जितना भी डाटा है उसको हम लोग इसमें और सुदृढ़ करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि किसी अनफॉर्चुनेट केसेस में मदर का डेथ हो जाता है, उन सारे मदर के जो डेथ्स हो जाते हैं उन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करके मैटरनल डेथ रिव्यू, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैटरनल डेथ रिव्यू किया जाए, ताकि हमें जानकारी मिल सके कि किस कारण से
मदर का डेथ हुआ है और उसमें हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया 15 दिन का कैंपेन रहेगा। पहले 5 दिन हाउस टू हाउस विजिट होगा और उसके बाद अगले 10 दिन फैसिलिटी पे ये सारे कैंपेन की एक्टिविटी होगी। हाउस टू हाउस विजिट के दौरान आशा महिलाएं आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ प्रत्येक घर में जाएंगी और वहाँ पे लाइन लिस्टिंग करेंगी। यदि उनमें कोई एलिजिबल कपल मिलता है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला मिलती है तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, ANC चेकअप के लिए, और नियरेस्ट सब सेंटर या PSC में जाके उनका टेस्ट कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है वो मैं आगे बताऊंगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। यदि उनमें से कोई एलिजिबल कपल मिलता है तो एलिजिबल कपल को भी अवेयरनेस दिया जाएगा और टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और उनको भी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग का जो चेन है, सब सेंटर, PSC, CSC, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनके साथ लिंक किया जाए ताकि जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उसको हम लोग बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ में जहाँ पर भी संदेह है प्रेगनेंसी का, हमारी सभी आशा महिलाओं के पास UPT होता है, UPT टेस्ट होता है जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। उनका ऑन द स्पॉट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा और यदि वो महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके साथ ही साथ में वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं में टिटनस का जो वैक्सीन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हम लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, तो इसको लेकर भी हम लोग अवेयरनेस करेंगे। और साथ ही साथ में गर्भ के समय, प्रेगनेंसी के समय बढ़िया न्यूट्रिशन को लेकर, अच्छे न्यूट्रिशन को लेकर, एक बैलेंस डाइट को लेकर हम लोग अवेयरनेस करेंगे हाउस टू हाउस विजिट के द्वारा। उसके बाद जो अगला 10 दिन इंस्टीट्यूशन में होगा उसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी गर्भवती महिला है उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन हो, उसका MCP कार्ड बने और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ में कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारे प्रत्येक सब सेंटर में उपलब्ध है, वो हो सके। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यूरिनरी प्रोटीन एंड शुगर है, HIV का टेस्ट है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट करके एक बेसलाइन तैयार किया जा सके सभी गर्भवती महिलाओं का। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार किया जाएगा। इसमें से जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, ये स्टेट गवर्नमेंट का योजना है। इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस और साथ ही साथ में इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फैसिलिटेशन किया जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना हो गया, MCP कार्ड बनाना हो गया। Ok campaign khlaijak mani jorawa ok gonang burite sak gonang bumaro haste hafangni bukhaktei nahari mane maganang sakhamni sepsap. But it was not happening like that. So now CMO also has passed necessary instruction. This will be handed over to the PSC where there is remote areas. So that will be used now. Rajakhor agli nishimi krishanoni kokthum chinkhorang. Game thungnani hini bumani yago mobile chani mania engai kotok soroi thikya BCC dok umoni khoroksa sikla bini mung Prosenjit Saha Prosenjit no kotok sorojak nugai logi logi no Agartala jibi sakhamnogo tubai phekya bono nokni borok rok piaba thikya hani saka bono sakhamnokni sak naine rok pati mung Rajakhor agulini Gandhigram amsayo Grak salo Rajakhor agulini Gandhigram amsayo uskulni phaimani yagulo maijaya winyo game thungnani bagi bumani yago mobile chanmani Prosenjit Saha mungai BCC dok umoni khoroksa sikla piaba maijaya karida mobile chani tonghani buma bai kisamisa kutukjangmani Prosenjit aboni yagulo joli jagai sakni thuyam nogo doga beraboi nakha Prosenjit strapsa jorani yagulo bodoga fiogya engai paithago doga subai nogo haboi naimani yagulo nugui mankha kotok sorojak Prosenjit Saha mungai osikla Prosenjit no kotok sorojak nugai logi logi no Agartala jibi sakhamnogo tubai phekya bono nokni borok rok piaba thikya hani sakabono sakhamnokni sak naine rok Strangsala postmortem paimani yagulo nukhungni bororongni yago yafri rezaka Prosenjit ni mangkethei ঘটনা যোগা এর মা পড়ার লেগে মোবাইল দিয়েছিল মোবাইলটা না দেওয়াতে একটু অভিমান করছে করে তো সবসময় মতো অভিনয় করে বিয়ে করে দরজা করতে যায় পড়াশোনা করে দরজা করতে
কালকেও সেমে মাত্র দরজা বন্ধ করে ভাবছে এর মা বাবা পড়াশোনা করতেছে। কিছুক্ষণ পরে আমার মেয়ে আছে, মেয়ে দাঁড়াই কত শব্দ করে না, তখন দরজার পোকাটা দেখছে কি তাই দিল্লে রয়েছে। তারপর দরজা বাইঙ্গা আমিও বাড়িতে আসলাম, বাইরে আসলাম, বাড়িতে গাড়ি দৌড়াই গেছি, গিয়ে দরজা সাবলটা চারায় বাইঙ্গা তারপর তাকে দেখলাম এই বছর জিবি আনার পরে মানে আর জীবিত ডাক্তার কাছে জীবিত নাই। মানে আনার পথে মৃত্যু হয়েছে নাকি? আনার পথে। মোবাইলটা মানে কে নিয়েছিল? মোবাইল নিয়েছে না, মোবাইলটা আমার ঘরের মোবাইল আর কি। ওইটা আমার ঘরের ফ্যামিলি মানে সবাই ইউজ করে আর কি। তো কালকে প্রায় সময় মোবাইল লেগে করে তো আজকে কালকে মানে একটু সকাল থেকে স্কুলে গেছে না খাইয়া না লইয়া, এর মা পেয়েছে তুই স্কুল তো না ভাত খাইলো, ভাতটা খাইলে পরে তোর মোবাইলটা দিব আর কি। ওইটা লিয়ে একটু মানে মোবাইলে কি মানে গেম টেম খেলতো নাকি? গেম তো সেরকম কিছু না, মানে একটু গাড়ি ঘোড়াইও দেখতো আর ওই টেকনিক্যালি যদি আপনার গোয়াট করবা না ইয়ে করে ইঞ্জিনিয়ার ইয়ে করে এরকম ইয়ে করতাম, এরকম কিছু না। নাম কি ছেলের? প্রসেনজিৎ সাহা। বয়স কত? 16+। বাড়ি কোন জায়গায়? গান্ধীগ্রাম কাটালতলি। কোন ক্লাসে পড়াশোনা করতো? ক্লাস 10-এ। কোন স্কুলে? ত্রিপুরশ্রী বিদ্যা মন্দির। Party mungni yagulot thuine Prosenjit Sahani bayapte bini nukhuni bororongni bisingo nukjaka khakhamong o mobile kaisa borongno tamo khlaya tongkha khakhamani loglogi abono tiye kwmangma chanani bandha tabok hasteni tongkosong lukurongni khawo Bureau Report Chini Khorang Buthanani nahar mungo sakni bihingno dotrate sakni dalbidal thayo blade kubukbai rakha bosai pati muni yagulo nokni khari thangka bosai subroto malakar aboni yagulo bilonia sakham nogo tubi phaike bono nokni borogrok pati mung tangsal horo bilonia thanani horipur amsayo Kajangmani talai talthamni yagulo no rang puisa tubai ruphainani bagai bihingno buto khlainani chengmani bilonia horipur amsani subroto malakar mungai bimala dasni bosai aba hakena wala shuklani bisingo bosa khorongni ajakhe borongni buma bu hakebo grini bagai bosa shatok pitok khlaifano salbrumno buto khlaijagai orno khochoro uitongo bimala das mungai o hamje paitogo haino hai laithanai hati barsa romoi buta songni yakni rang 50000 tubai ruphainani bagai bihik bimala dasno buto khlainani chengkha bosa Subrata Malakar. Aboni yagulo paithago tangsal horo nokni light butharei buthanani nahar mungo sakni bihingno totrate sakni dalbidal thayo blade kububai rakha bosai pati mungni yagulo nokni khari thangka bosai Subrata Malakar. Aboni yagulo bilonia sakham nogo tubi phaike bono nokni borogrok totra rajangmani bagai kok thaisapano sawi manlia tabok Bimala Das mungi o hamjek কি হইছে মাসি ঘটনা? এর বিয়া দিছিল হেয়ার মনে করেন যেদিন বউ হয়ে গেছে নতুন বউ হেয়ার হরার দিন হচ্ছে এতটা জিনিস কিন ভালো দেখে না জিনিস কিন ভালো না দেখি জামাই তো অনেকে মেজাজ চলে গেছে জিনিস ভালো দেখে না হেয়ারটা বুঝা গুণা একটা রয়েছে হেয়ার পরে আজ যাবো 12 বছর 13 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে এই 12-13 বছর তো ইয়ে যন্ত্রণা এর করে আমরা তো গরিব মানুষ কোন করলুম একটা দিন। আপনার কি হয় উনি? আমার ছোট বোন। কোন জায়গাতে বিয়ে দিবেন? হরিপুর। বাপের বাড়ি কোন জায়গায়? মাধবনগর। আচ্ছা তো কি হয়েছে? এভাবে যন্ত্রণা দিতে দিতে বাইরে সবসময় মারে যখন আশেপাশে মানুষে কয় কোন বোনেরে মারছে করছে সে করছে কিছু তো কয় না কিছু কয় না বলে জামাই আরো মারছে মা নাই বাপ নাই কার কাছে যাবে আমরা মাও নাই যাবো নাই বুঝছেন না। এখন কি হয়েছে ঘটনা? এখন তো ঘুমাচ্ছে সুস্থ মানুষ ঘুমাচ্ছে বাড়িতে অনেক দুই ছেলে মেয়ে দুইজন আছে ছেলে মেয়ের হলো শাশুড়িও তার ঘরে গেল অনুষ্ঠান সেবারে গেছে সবসময় শাশুড়িও যন্ত্রণা শাশুড়িও একটা কথা শুনলো। আচ্ছা পরশুদিন রাত্রেবেলা কি হয়েছিল? পরশুদিন রাত্রেবেলা এই ঘুমাচ্ছে লাইটটা কিনলে ঘুমাচ্ছে অন্ধকারাতে সাথে কি দি অনানা শুনিয়ে ব্লেড দিয়ে গাড়ি গেছে ব্লেড দিয়ে উঠাই এই জায়গায় মানে গলাটা ফসাই দিছে ব্লেড দিয়া। ব্লেড দিয়ে উঠাই এই জায়গায় দেখছেন তো অত দেখতে দেখো দা গলা ফসা দিছে। ওনার স্বামীর নাম কি? সুব্রত মালাকার। ওনার বাড়ি হরিপুরে নাকি স্বামীর বাড়ি? মানে বিশেষত পণের দায়ী এরকম নাকি মারধর বা ওই দিনকার পরশু দিনের রাত্রেবেলার ঘটনাটাও পণের দায়ী নাকি? টাকা থাকি বাইরের কাছে বাইরে বসে কোনাম শুনবো করে হ্যাঁ বড় টাকা তো 50,000 টাকা আনছো শুনছেন নি মেজো বাইরের কাছে গেছে 50,000 টাকা
মেজো ভাইয়ের তো নাই, মেজো ভাইয়ের কোনান তুমি তো তোরা সবসময় কোনান তুমি। আপনার বোনের নাম কি? বিমলা দাস। এরা সবসময় যন্ত্রণা করে, এটা কি? আপনারা থানা মামলা করবেন? থানা মামলা করবেন? থানা মামলা করতে কোনান তো লাগবে, না করলে খেতে তো পাবো না কেন? এতদিন মামলা করছেন নাকি আপনারা? একটু সুস্থ বেলা কথা বলছে, এখন একটু কথা বল। কালকে সারাদিন উঠছে বলছে যন্ত্রণা, একবার বৌমা একবার উঠে Party muni yaglo bosha Subrata Malakarni mungai thanawa affair khlaine Bimala Dashni Shakanokni Borogrok abahai tomung Shitra Chalano thanawa affair khlaye grak bus thumnani nango hne shalaka amchani joto lukurok Bureau report Chinkhorang Tabuki Lenglamani Jora Tebo haste hayung te haktoni koktoma tu wi fight tongo Lenglamani yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আই তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার ২৭ জুন থেকে ২রা জুলাই জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার ২২৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্র ৩টি পরিবারের দুজনের জন্য ৩ রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর আর সবচেয়ে আনন্দের প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার বিশেষ রথযাত্রা অফার ২৭ জুন থেকে ২রা জুলাই সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokbro koktomawo haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok Strangsalo Kolkata thangnai Air India flight ni khoroksa passengers ni yago manjakha Kachidok lab rangsani biscuit Romjanai passengers ni mung Pallab Chaudhary Kachidok o biscuit ni hilikmani bebagai 1 kg 890 gram Paithago custom department ni ojamaro ni yago manjamoni rangsani biscuit te o shiklano yafre rika saya set ni jawan ro
Strangsalo Saklaijaka 2022 Bishni Joint Entrance ni result taklai Bishuwa PCM Group of Pass Klaikya 2498 rung strungnai rok aba hakina PCB Group of Pass Klaikya 4142 rung strungnai rok Strangsalo Tripura Board of Joint Entrance Examination tangnogo kaisa kokthum pandaringkai or Saklai Mungrukha Board ni Chairman Dr. Raja Chakrabarti Melagor Thanani College of Porinai, Koroksa Shiklino, Kogitilang Romfrezakmani Party Mungo, Strangsalo Kakrabon Garjan Mura Amsani Koroksa Shiklano Romka, Melagor Thanani Police, Minimum Mamon Mia, Piaba Tabu Police ni Yafani Pataro, Party Muni Mastermind, Jahangir Hussein no Koboite Koroni Shiklaro. Oggunang burike bohogo tongna cherai rongni sakhamni shep sapkarak khlainani nahar mungo phani 1 July salmarini simi sengjana Ideal Motherhood Campaign salbri rome khlaijanai o campaign Strangsalo hastini NHM tangnokni conference hall nogo kaisa kokthum pandaringei or saklai mungrukha NHM ni State Mission Director Dr. Siddharth Chibiaswal Game thungnani hini bumani yago mobile chani mania engai kotok soroi thikya BCC dok umoni khoroksa sikla bini mung Prosenjit Saha Prosenjit no kotok sorojak nugai logi logi no Agartala jibi sakham nogo tubai phekya bono nokni borok rok piaba thikya hani saka bono sakham nokni sak naine rok Party mung Rajakor Agulini Gandigram amsayo Buthanani nahar mungo sakni bihingno no dotrate sakni dalbidal thayo blade kububai rakha bosai Party mungni yagulo nokni khari thangka bosai Subrata Malakar aboni yagulo bilonia sakham nogo tubai phakya bono nokni borok rok Party mung Tangsal horo bilonia thanani Horipur amsayo Tabuk koktoma Shukrubai Haste hafangni dalbidal bedego kotalki sebuk talangnani hini wansuk mungna harmani bagai hasteni montri sobano kha kaham yafarka haste bijiburum mamorcha taklai bai Strangsal chanja jarawa haste BJP tangnogo kaisa kokthum pandaringkai hasteni cabinet no okha kaham yafarka yuba morchani haste tangphang rana gos phani agostalni bisingo hafangni dalbidal bedego tebo sebuk talangnai haste hafangni o wansuk mungno kha kaham yafarei sangrongsala hasteni dalbidal mondal amchayo khlaijangnai hati kuthum panda lahar kuthum panda te Khaka hamya farmani rally hini shaka yuba morchani haste tangphang rana gos আমরা সকলেই জানি যে গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এতে যুবকদের জন্য বিপুল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে মোটামুটি আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে গতকাল ডক্টর মানিক সাহা যখন উনি বিধায়ক পদের শপথ এখন নেননি নির্বাচনের পরেই যে কালকে ওনার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক ছিল সেই বৈঠকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি চাকরির কিছু সুযোগ তৈরি করে দিয়ে যুবকদের মধ্যে যে একটা খুশির বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছেন সেটা নিয়ে কিছু কথা বলব গতকাল যে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমত একটা সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর হোম ডিপার্টমেন্টের অধীনে 1000 জন কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে আগামী জুলাই মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তার নোটিফিকেশন বেরোবে বলে রাজ্য সরকার আশা করছে ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের অধীনে 100 জন জুনিয়র পিআই নিয়োগ করা হবে অর্থ দপ্তরের মঞ্জুরি দিয়েছে যেটা আমরা কালকে বেশ কিছু সিদ্ধান্তের মধ্যে এটাও অন্যতম ছিল কৃষি দপ্তরের অধীনে
60 জন এগ্রিকালচার অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিপিএসসির মাধ্যমে, যেহেতু এটা গেজেটেড পোস্ট, টিপিএসসির মাধ্যমে রিক্রুট হবে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আইসিডিএস প্রজেক্টের মাধ্যমে 25টা সুপারভাইজারের পোস্ট ফুলফিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তৎসঙ্গে 191টা পোস্ট, সেই আইসিডিএস পোস্ট ক্রিয়েট, নতুন আইসিডিএস এর পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরপরই এই 191টা পোস্টে আগামী দিনে রিক্রুটমেন্ট শুরু হবে। Bureau Report Chinkhorang Yasal Saknai Dr. Bidan Chandra Royni Ajemani Shalna Rugai Dr. Rotary Club Lainani Lua City Nashakar Mumbai Rotary Club Willa Shalna Nishime Dalbidan Pandabura High Court Justice Orimdom Lord Strangsala Agartala Press Club Kaisa Kokthum Pandaringai O Koktumarukha Rotary Club of Agartala City ni Achupang Dr. Ochinta Bhattacharjee আমাদের এই রোটা বছর শুরু হয় 1 জুলাই থেকে, শেষ হয় 30 জুন। এই উপলক্ষে আমরা অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। আমাদের একটা এই বছরের একটা অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে রোটারি অন্নপূর্ণা প্রজেক্ট, যেখানে আমরা ঠিক করেছি যে প্রতিদিন দুপুরবেলা আইজিএম হাসপাতালের সামনে আমরা 100 লোককে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার খাওয়াবো। এই আগামী 1 বছরের জন্য এই কর্মসূচি চালু থাকবে। যদি আমরা এটা সঠিকভাবে চালাতে পারি, আমাদের ইচ্ছে আছে আগামী বছরগুলোতেও এই কর্মসূচিটাকে, মানে এই যে প্রজেক্ট রোটারি অন্নপূর্ণা প্রজেক্ট, সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই জনগণের সহযোগিতা দরকার, অনেকটা মানে আর্থিক সহযোগিতাও দরকার। সবাই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো আমরা এই প্রজেক্টটা মানে খুব সফলভাবে চালাতে পারবো, এবং শুধু এই বছর নয়, আগামী বছরগুলোতে আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিতে পারবো। আপনারা জানেন যে 1 জুলাই ডক্টরস ডে হিসেবে পালন করা হয় আমাদের সারা দেশে। বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর 1 জুলাই ডক্টরস ডে পালন করা হয়। আমরা প্রতি বছর রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে এই দিনটা পালন করি। এবছরও আমরা একটু অন্যরকমভাবে এই অনুষ্ঠান পালন করব। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা 6টায় 1 জুলাই আমাদের এই অনুষ্ঠানটা হবে, যে অনুষ্ঠানে আমরা নাম দিয়েছি চেনা মুখ অচেনা মানুষ। এখানে রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসক যারা রয়েছেন, যাদের আপনারা চিকিৎসক হিসাবেই চেনেন, কিন্তু তাদের যে অন্যান্য অনেক রকম প্রতিভা আছে, সেগুলোকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরিন্দম লোধ মহোদয়। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা 6টায়। অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত। এই অনুষ্ঠানে আমরা 2 জন বিশিষ্ট চিকিৎসক আর নতুন প্রজন্মের 2 জন চিকিৎসককে আমরা এই অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানাবো। আগামী 7 জুলাই দুপুর সকাল 11টায় আমাদের রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা সিটির উদ্যোগে হবে একটা মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যেখানে আমরা 100-এর বেশি ব্লাড কালেকশনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি। এই অনুষ্ঠানটা হবে সন্ধি ম্যারেজ হল, টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের 2nd ফ্লোরে। আর সেদিন আমাদের সন্ধ্যা 6টায় 7 জুলাই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হবে আমাদের নতুন রোটারি যে বোর্ড অফ ডিরেক্টর রয়েছেন তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। আর এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর রাজ্য তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্পী সারেগামা খ্যাত নিহারিকা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই অনুষ্ঠানটা হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের হল নাম্বার 1-এ। এই সমস্ত অনুষ্ঠান সবগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনো প্রবেশপত্রের দরকার নেই। সবাই অনুষ্ঠানে আসবেন। আমরা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবার এই 7 দিনই শেষ না, না, আমাদের কর্মসূচি অনেকগুলো রয়েছে সারা বছরে, আমাদের বিভিন্ন রকম কর্মসূচি। আগে এই মাসে আমাদের এই কর্মসূচি রয়েছে। নতুনভাবে যারা শপথ নেবে তারা এই কর্মসূচিটিতে 1 জুলাই থেকে আমাদের নতুন বোর্ড অফ ডিরেক্টর তারা শপথ নেবেন 7 জুলাই। Tini ni koktoma asuk jora tino tebo haste hayong te haktor ni koktoma saimana ni bagai choyawi nai tongi chini khorang.
It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers,